کشمیری بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات آل محمد بلند تر صلوات بھول نہیں پائی لیلا اکبر کا پڑھتے رہے رو رو کر نوحہ علی اکبر کا کس دل سے بھلا دیکھے سرور نے ضعیفی میں جلتی ہوئی ریتی پر گرنا علی اکبر کا صغرا سے کوئی کہہ دے ناس لگا بی بی پرانا کبھی ہوگا وعدہ علی اکبر کا للہ میرے مولا زینب کو چھپاؤ لینا للہ میرے مولا زینب کو چھپا لینا زخمی ہے بہت ہائے سینہ علی اکبر کا عباس ترائی پہ تم آ کے سہارا دو پیری میں اٹھانا ہے لاشا علی اکبر کا غم بھول نہیں پائی لیلا علی اکبر کا رن سے جب کھا کے سناک برزیشائے ماں کی خدمت میں کوئی آن کے مہمائے گھر میں لاشے کو لیے شاہ شہید آئے نوحہ غر خاک بس چاگرے قتل ہوئے یوسف ثانی بانو مل گئی خاک میں اکبر کی جوانی بانو آخری دیدار پسر مرتا ہے رکش خمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہر بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے خیمے میں جو
مقتدا مسترب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سر در پھینک کر سر اپنا زینب بے پر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سے نکل آئی باہر مجھے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی زبان پہچان اللہم صلی علی محمد و آل محمد خبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی ہے خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی دور تھا بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی اے خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی خبر اصغر کی بنانے میں بہت پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیر چلانے میں بہت دیر لگی خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی خاصم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے خاص
آئے افسوس کے آنے میں بہت دیر خبر کی بنانے میں بہت دیر لگی کربلا جان کی تکلم نے یہی سوچا تھا کربلا جان کی تکلم نے یہی سوچا تھا مجھ کو سرکار یہاں آنے میں بہت دیر لگی خبر اصغر کی بنانے بہت دیر شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی محمد وآل محمد اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر سکتا تھا ایک تاریخ سکتا تھا ایک تاریخ اے اللہ کے پاک دین پہ اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر اے اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر برچی کا بار کس نے سینے پہ کر دیا ہے برچی کا بار کس نے سینے پہ کر دیا ہے تشنا دہن گرا ہے تشنا دہن گرا ہے ایسی سے گرم زمین پہ اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پہ اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر مظلوم کا کلیجہ رن میں لہو لہو ہے مظلوم کا کلیجہ رن میں لہو لہو ہے دم توڑ دے گا اکبر دم توڑ دے گا اکبر لگتا ہے کہ یہیں پہ اکبر قتل ہوئے جب کربل کی سرزمین پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل 7 محرم تھی۔ کل کا دن اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے جسے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر گھوڑوں سے پامال کیا گیا تھا۔ آج مجھے اس کے مصائب پڑھنے ہیں جسے اسی کربلا کی زمین پر نہر فرات کے کنارے کبھی تلواروں سے، کبھی برچیوں سے، کبھی نیزوں سے، کبھی تیر و تبر سے، کبھی کربلا کے پتھروں سے پامال کیا گیا۔ ہائے میرا مولا عباس اور مولا قاسم، یہ 2 شہید ہیں جن کو مرنے سے پہلے پامال کیا گیا۔ کربلا کے 72 کے 72 شہیدوں کے لاشوں کو پامال کیا گیا، مگر یہ 2 واحد شہید ہیں جو پامال ہوتے وقت زندہ تھے۔ مولا عباس کے مصائب میں جنگ نہیں پڑتا۔ مولا عباس جب
फराज से मशकीज़ा भर कर आ रहे थे। मौला अब्बास की पूरी आस मशकीज़े में भरी हुई थी। पानी नहीं था उस मशकीज़े में, मौला अब्बास की आस थी। मौला अब्बास का बस एक ही मकसद था कि मुझे ये मशकीज़ा सकीना के लबों तक पहुंचाना है। मौला अब्बास फराज से तैमगे की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़े जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़े जा रहे हैं। जैसे जैसे खैमगा नजदीक आता जा रहा था, अब्बास खुश होते जा रहे थे, अब मेरी भतीजी को पानी मिलेगा। मगर अचानक मौला अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ। मौला अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू में पकड़ा, बाया बाजू कलम हुआ। मौला अब्बास ने मशकीज़े को अपने होठों में संभाला। इतने में एक जालिम ने कहा कि मौला अब्बास के ऊपर तीरों की बौछार करो। सामने से तीरों की बारिश होने लगी। अब्बास अपना घोड़ा लेते हुए कैमगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों हाथ कलम हो चुके हैं, तीरों की बारिश हो रही है। एक तीर सीधे मशकीज़े में जाकर चुका है। वो जो मशकीज़े का तीर था वो अब्बास के सीने में पैबस्त हो गया। अब्बास के सीने से लहू जारी है। एक तीर अब्बास की आंख में बैठ गया। अगर हमारी आंख में एक छोटा सा तिनका भी चला जाए, हम परेशान हो जाते हैं। हमारे हाथों को अपनी आंख पे मलना शुरू कर देते हैं। हाय अब्बास की गुर्बत, अब्बास के आंखों में तीर था, अब्बास के हाथ मौजूद नहीं थे। अब्बास घोड़े पर सवार है। इतने में अब्बास ने अपने जानों के मदद से उस तीर को निकालने की कोशिश की। पीछे से एक जालिम ने बुर्ज मारा। अब्बास घोड़े पे संभल न सका। अब्बास करबला की जलती हुई आग पर गिरा। इतने में मौला अब्बास ने इमाम हुसैन को सदा दी। ऐ आका, गुलाम पानी नहीं ला सका। ऐ आका, गुलाम ने अपना मकसद पूरा नहीं किया। आका, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इमाम हुसैन ने जुमले सुने। इमाम हुसैन मौला अब्बास की तरफ भागते हुए आए, अपने घोड़े को सवार किया जुलजना पे, मौला अब्बास की तरफ दौड़ते हुए आए और आकर अपने मौला अब्बास का सर अपने जानुओं में लिया और देख रहे हैं मौला अब्बास को। इमाम हुसैन मौला अब्बास इमाम हुसैन को देख रहे हैं और मौला अब्बास कहते हैं, आका, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज एक ख्वाहिश है मेरी, बस एक गुजारिश है। जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैंने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। अब जब मैं इस दुनिया से विदा कर रहा हूँ तो मुझे आखिरी चेहरा भी आप ही का देखना है मौला। इमाम हुसैन ने कहा, तू ज़ियारत कर लो ना अब्बास, मेरी क्या तकलीफ है। मौला अब्बास ने कहा, एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। मौला अब्बास ने कहा इमाम हुसैन से कि जिस आंख में खून है बस उस आंख से खून साफ कर लीजिए, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ एक आखिरी बार। इमाम हुसैन ने खून साफ किया। भाई ने भाई की ज़ियारत की, भाई ने भाई को अलविदा कहा। इतने में मौला हुसैन ने कहा, तुम्हारी गुजारिश मैंने पूरी कर दी, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है अब्बास, मेरी तुमसे आखिरी एक गुजारिश है, एक बार मुझे भाई कह दो। अब्बास तड़प गए। अब्बास ने कहा, मैंने अपनी अम्मा को वादा किया था कि मैं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं आपको आका कहकर पुकारूंगा, कभी भाई नहीं कहूंगा। आए मौला हुसैन रोने लगे। कहा कि ऐ अब्बास, तूने पूरी जिंदगी मुझे आका कहकर पुकारा है, एक बार मुझे भाई कह दे। इतने में नशेब से एक बीबी की आवाज आई, आए अब्बास, तू मुलबनीन का नहीं, तू मेरा बेटा है, हुसैन को भाई कहकर पुकार दे। मौला अब्बास ने मौला हुसैन को भाई कहा। जब जैसे ही मौला हुसैन मौला अब्बास के हाथों को लेकर खैमगा की तरफ बढ़े, इतने में शिमर मलून ने एक सदा बुलंद की, जिसको अली से बदला लेना है। अब्बास का लाशा, साले अली का लाशा करबला की जमीन पर है। जैसे ये सदा बुलंद हुई, किसी के हाथ, जिसके हाथ में तलवार था वो तलवार लेकर आया, जिसके हाथ में तीर था वो तीर लेकर आया, जिसके हाथ में नेजा था वो नेजा लेकर आया, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर उठा के अब्बास के लाशे को मारना शुरू कर दिया। हाय मौला अब्बास की जो कब्र है वो जनाब अली असगर से भी छोटी है, जबकि मौला अब्बास का कद पूरे लश्कर हुसैनी में सबसे बड़ा था। ऐसा क्यों है कि अब्बास की कब्र इतनी छोटी है? हाँ, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मैं शहीदों के लाशों को दफन करने करबला पहुंचा, बनी असद के लोगों को मैंने अपने साथ लिया, गंज शहीदा में सभी शहीदों को दफन कर दिया, हबीब के लाशे को भी दफन कर दिया, सुहैल के लाशे को भी दफन कर दिया, हुर के लाशे को भी दफन कर दिया। हमने फुरात के किनारे को पहुंचे, लाशा मिलता नहीं है। मैंने कहा, मेरे चचा अब्बास का लाशा कहाँ है? फिर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने एक गठरी बनाई,
ایک چٹائی کھولی، اس میں مولا عباس کے لاشے کے ٹکڑوں کو گٹری میں سمیٹا۔ جب مولا زین العابدین اس چٹائی کو اٹھاتے تھے کہ میں قبر میں اس چٹائی کو ڈالوں، تو کبھی یہاں سے ایک ٹکڑا گرتا تھا، کبھی وہاں سے ایک ٹکڑا گرتا تھا۔ جہاں ایک ٹکڑا گر رہا تھا وہاں زین العابدین بیٹھ کر گریا کرنے لگے، آئے رے میرا غریب چچا، آئے میرا مظلوم چچا، واہ غربتا، واہ مصیبتا، ماتم حسین۔ یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے حسین تو نہیں لتیا میری چادر لے گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے تو زین تو نہیں لتیا میری چادر لے گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے مقلچ صدا گونجی او قتل حسین گیا ہے، مقلچ صدا گونجی او قتل حسین گیا ہے، ان شام دے در دالی علی زینب رہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے مقلچ صدا گونجی او قتل حسین گیا ہے، مقلچ صدا گونجی او قتل حسین گیا ہے، ان شام دے در دالی علی زینب رہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے جدو بچ قیام دے آئے عباس دے دوویں بازو، جدو بچ قیام دے آئے عباس دے دوویں بازو، شبیر نو گلے لا کے خاکا دے بہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے بے کفن 72 لاشیں، ہر لاش دا جب مصائب، بے کفن 72 لاشیں، ہر لاش دا جب مصائب، برداشت نہ زینب کی تے گھروں تو رہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے عباس دلاشے تھے، یہ زینب کہہ گئی ہے
گئی ہے تو دین تو نہیں لدیا میری چادر لے گئی ہے عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی ہے بے کفن بہتر لاشیں ہر لاش دا جب مصائب بے کفن بہتر لاشیں ہر لاش دا جب مصائب برداشت نہ زینب کیتے خیروں تو لے گئی عباس دلاشے تھے زینب کہہ گئی پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو قاتل سرور عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو سینے کے زخم کھا کے نانا کے پاس پہنچے سینے کے زخم کھا کے نانا کے پاس پہنچے ہم صورت پیغمبر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو بھائی اکیلے میت بیٹے کھلا رہے ہیں بھائی اکیلے میت بیٹے کھلا رہے ہیں یہ دو سہارا آ گئے عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو ویران کہہ کے جھولا اصغر گئے جنا کو ویران کر کے جھولا اصغر گئے جنا کو گردن پہ تیر کھا گئے عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو اصغر کی قبر سروئی ان میں بنا رہے ہیں اصغر کی قبر سروئی ان میں بنا رہے ہیں چہرے کے خون مل گئے عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ہو گئی وفائیں کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ہو گئی وفائیں تنہا رن میں سروئی عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو کی ہوئی ہے جو رن میں آواز استغاثہ گونجی ہوئی ہے رن میں نصرت کرو اب آ کے عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا اے اجڑ گئی اجسانی دارا بچ کر پل دے واویلا اے اجڑ گئی اجسانی دارا بچ کر پل دے واویلا واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا واویلا
اسد باولا باولا